जाता प्रॉब्लेम जाता ना कितें प्रॉब्लेम दिता बरें आनी वचून ताची घरा कडेन ओपन सोशल मिडियाचे स्टेटमेंट केला तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटाय सो दॅट मीन्स कोण आता हांव काटा चाकू काटा चेक मारता मिडियाचेर हांव ओपनली सांगता आनी मागीर तूं सांगता वेन यू आर लुकिंग एट इट तूं म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून ना ओपनली सांगता गोंयचो सायब टेररिस्ट म्हणून आनी तूं म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आतंकवादी म्हणटा मरे तो म्हणटा गोंयच्या सायबा हाडा आनी कुडी देखून कितें पळय आनी तूं म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून No, but too much. I want to go through an investigation. Get them here. Take a organizer and organizer. Equally responsible. Equally responsible. That is what I would have liked. पहिली पासून आज सांगून येलो ना जेनी कोण होता section because there is section which you have put it is not according to the CM section will not be हो सांची म्हणला बेल नव्हती त्या कॉलेजकडे सेक्शन लावपा जाय आमची सगळ्यांची सेक्शन लावपा जाय तेका तेन्ना लूप लागपाना ते अंडरस्टँड झाला तेही अंडरस्टँड जायना बस म्हणटा सांगालोर ना लोक बेकार पळ म्हणून येईल ना लोक बेकार पळा काम धंदो ना म्हणून येईल ना वी आर कम फॉर अ रिझन Can you give us what we are asking you all for? Can you all get the organizers? Ask them who gave them power when तुमचा प्रोग्राम असताना दुसऱ्याचे रिलीजन उडवपाक हे किती नाटक चाललंय We need answers. Get them here. Constitution has given, but you can't misuse that right, and you can't speak anything and anything that you want. You don't So now our sentiments are not those sentiments heard by the sentiments are not. Now what action you are going to take? FIR कोण आमका गोंयकारा मिशा कांडा आमका अरेस्ट जायना हाल्ली बरोबर आम्ही इन्सान वचपा नाही पॉइंट केलं त्याचा एका ट्रेन होता गोंयात And he has to be banned in Goa. Such people should be banned in Goa. portfolio कोणाकोणाला ते They are just coming over here dispute घालपा लागून ते काढताय आणि on purpose deliberately सुसेट आमचोय पिढ्यार आणि तुमचोय पिढ्यार झाला तुम्ही इरिटेट जातोले आता आता मग सांगाय लास्ट टाइम वेलिंगरान स्टेटमेंट केले गोंय साहेबाचे सगळ्या लोकांना तुम्ही रस्त्यार हाडले तुम्ही पुलिसांकूय कास्तीक आमकांय कास्तीक लास्ट मार कोणा पडत तूं आलोलो पडलो म्हाका सॉरी जालो सांगता लेट इट गो चाबू कोणा पडे लास्ट म्हाका बान वयले उदरसर बसयले म्हाका अरेस्ट केले कोणा लागून जो कोणी सांगता चिंता लागून जो तुम्ही मानता हांवूय मानता अरे आमचे फादर आमची तुम स्वता बागायत लागून येयलेय ना आमगे सेंटिमेंट तशी तुम्ही
मानताय गोंय साहेब हांव गणेशाकूय मानता सगळ्यांक But that doesn't mean anybody has the right to cover each other's sentiment. I can't speak on your God. You are free to preach and practice whichever religion you want. तो कोणू द्या आम्हाला हा प्रॉब्लेम ना. आम कोणा मानताय ते आमचे प्रॉब्लेम. तुम कोण राहते लोक आमगे गोंय साहेबाचे येईन लोक तेही बी दुसरी इंडियन आमगे गोंय साहेबाचे उलटा आणि तीन आमदार आहे वचकोट दिला त्यांचे कोण बीजेपी पक्षच सरकार इथून कमी राहा त्यांच्या हवं राहा की चलत ते सो दे आर डेलिबरेटली ब्रॉट टू प्रोवोक वो डायवर्ट इश्यूज आमगे गोंय इतुले इश्यू जाताय हे डायवर्ट करपाचे काळा आणि मागीर तो ऑर्गनायझर सॉरी म्हणटा सॉरी इज नॉट व्हॉट यू वॉन्ट तो म्हणटा पण स्टॉप केला ताली वाजले म्हणजे सफल रावलो स्टॉप केला ताली सेम भाषण केलं तुम्ही आईपासून किती गेला थारायला काय ना थारायला या गोंयकार लोकांक तुम्ही सांगाय आम्ही आनी काय करू येऊ नाही फकत तुमकडे एक उतर घेवपा येयले की तुम तेका अरेस्ट करतले वो तेका कोणा धाडला तुमची डिपार्टमेंटांसान तेका हाडपा काय ना ते इतले आम्ही आयकपा येयले अरेस्ट करून आम्ही हिंगा कसले प्रोटेस्ट करपा येल नाही नायदर वी हॅव एनिथिंग टू डू विथ दिस आमका अपॉलॉजी नाका आमका ऑर्गनायझराक वचोन अपॉलॉजी मेळो हा ऑन सोशल मीडिया विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड वी वॉन्ट एन अरेस्ट ऑफ गौतम कट्टर फर्स्ट थिंग सेकंडली there is also another colleague who said and spoke about Goinsa side. That also video we are going to put in the pen drive and give you. Yes. Thirdly, we want an apology from them as well as an arrest, which we are not going to keep quiet. Now it is just a silent protest. So you all tell us from your end what you all are going to do. Because our sentiments, not only Goan sentiments are hurt, but all over the world. You all might have been seeing on social media socially aging oppose kota and they are condemning the act which is done. So you all have to take a legal action and what you all are going to do, tell the crowd, tell the people. We have nothing to do. एक मिनिट जो प्रोग्राम वोट मागो येतले इलेक्शना टायमार भीक मागो येतले आता हिंगा फकत क्रिस्तावाची हा आमगेली साहेबाक कोण मानिता आमगेली दोन सेकंड लागोना ते एक्टिव्हिस्टां दोन हाडटा रामा अरेस्ट केलो शंकराक अरेस्ट करपाक फादर बॉलमॅक्स पालपिटाचेर रावन फादर बॉलमॅक्सान म्हाका तेणी स्टेटमेंट केल्लो तेकाय बी तुमी धाडलो अरेस्ट करूं ना मरे बट तुमी तेकाय बी मुखार शामील केलो सो हितून सेंटिमेंट फकत तेंगलेकच जाता आमगे जाय नाही आमचो संसार तेका मान दिता आयज तेच बद्दल भायलो लोक येयन
derogatory statement kota which the entire Goa knew, entire world condemns. And you all have seen on the social media, so eklo loilo. But social media ke teje against shimbolo loile. Because we are hurt. So today we need an arrest of this fellow so that in the near future, कोणा एश कोण दिसली की इझिली कोणे येन आमगे धर्माचे दुसरे स्टेटीसन हे स्टेटी येन उलोवची उरतात आनी कोण काय मुर्च ना जावपा ना आज तुमकां तो जायना आम रस्त्यार येता इपतून आमकां रेपाक काय जाता आमकां जावन तुमचेरूय पडटलो माझी तुम्ही दाढी मारो नाका हे भाशेन Secondly, this is what I saw and hurting of sentiments of the regions. They are creating war among them and discontent among the other communities. Thirdly, the organizer who are putting on his chest, saying, I'm sorry, I think that childhood I was playing the game, that is not required. This is pre-planned act which they have committed, including the three MLAs, including the ministers, who are smiling like they are also part of it on the street. Part of that function. Yes. They are also committed. Yes, they should be fined against them for encouraging them to encouraging them. आमची FIR कॉपी जी हांवें काल कंप्लेन घायली होती आता हे कॉपीचे जो बघा वाचतालो कॉपी आणि ऑल्सो एडवायस गेले मुगेले एडवोकेट कालूस पनेरा कोण उलयला होता कोणे आणि एडवायस गेले सांगपा विचारपा म्हणल्यार हे सेक्शन कितें घायले ते ओन्ली 2 सेक्शन घायलो आहे अंडर BNS ओन्ली 2 सेक्शन्स म्हणपा कितें जेन्ना आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव रामा काणकोणकर जावं शंकर पोलजी जावं या आमचे दुसरे एक्टिव्हिस्ट जावं कितले आहात आमगेले आमी जेन्ना उलयताय कितें म्हणलें जाल्यार एक 5 तो रेज जाल्यार आमगे 5 जाल्यार 6 सेक्शन घालताय हेजेर 2 सेक्शनूच बायस जाला इतली गव्हर्मेंट आमगेली 2 सेक्शन घायलो हो FIRचेर आनी दॅट बेलेबल सो आपोय अरेस्ट करूया ताका आनी नेक्स्ट सेकंडाक ताका सोडपाची ताका दोनूच सेक्शन घातला यू मीन टू से पुलीस पर्पजली एक तरी काही दिस इज ऑल हँड्स इन क्लब विथ द गव्हर्मेंट ते गव्हर्मेंट केले आसतले This is a clear indication. आता म्हणलं आहे if I remove FIR copy of any activist or any person fighting for Goa, तेजेर एटलीस्ट 5 ते 6 एक्स्ट्रा सेक्शन असतात that do नॉन बेलेबल ही बेलेबल केलाय का सेक्शन ताका आता बाकी एक सांगू when CM has said that whoever talks bad about any religion he will take actions म्हणून एक्शन दिसता आमकां हिंगा आता एक्शन दिसता तो मागता गव्हर्मेंटाक दुसरो सेक्शन घालाय म्हणून सारकें and going further to the court. जे पयर टिळक ग्राउंडार एक प्रोग्राम दवरलो हिंदूचो प्रोग्राम आहलो सो तितून कोण तरी एकटो उलयलो आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर म्हाका दिसता तेका कोणे तरी आमी तो व्हिडिओ जेन्ना चोयलो आनी तो व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना तो उलयता की आपल्याक म्हणपा लागलो आत्तां कोणे तरी सांगलां गोंय साहेबाचे बद्दल तो गोंय साहेबाचेर जे पळय इतली उलयला म्हाका दिसता तो आपल्या पायच्या मठान देखून आसपाना हो उलयलो एका पयलीं सद्याक गोंय साहेबाची स्टोरी खबर आसपाना जो पळय कितें उलयलो तो जो मनीस उलयला तेका आमच्या गोंय साहेबाची स्टोरी खबर आसपाना आनी हो स्टेजीर येवन नाका जाल्ले आमच्या गोंयच्या साहेबाक उलोवन गेला जाल्यार आमी आयज हे प्रोटेस्ट हिंगा पुलीस स्टेशनार घेवन येयले की तेका अरेस्ट कर म्हणून त्या मनशाक जेन्ना आमचो प्रमोद सावंत CM गोंयचो म्हणटा की आपूण कसले रिलीजनाचेर उलयल्यार आपूण ओगी रावपाना म्हणून हे तेणे असेंब्लीन उलयलेलें जाल्यार आयज आमकां कळपा जाय आयज हो दाग BJPचेर लागता BJP सरकाराचेर लागता तुम्हीच हे कायदे हाडटाय आनी आयज तुम्हीच तर पाडनाय जाल्यार तुम्ही फेल जाताय आणि प्रत्येक पाटी आमच्या गोंयच्या साहेबाक तुम्ही मोदी हाडपाक तुम्ही कोण न्हू हे पाहिले आमी मोयर जावं क्रिस्तांव जावं कोंकणे सगळे गोंयान पयले बरे भाशेन आसतले
हो जो पळय कोण भायलो घांटी जो पळय हाडला ताका उलोवपाक तुमी पयलो शिकोवपा जालो कित्याक तुमीच ताका शिकयला की ताका गोंयच्या साहेबाक अशी मूड म्हणून जाल्यार आमी PI कडेन डिमांड कोत्ताय आनी आमच्या आमदारा कडेन थिंगा दाजी आलो बसोन दाजी कडेन डिमांड कोत्ताय की ताका तरी अरेस्ट कोन्न नाय जाल्यार ऑर्गनायझरांक तरी अरेस्ट करून हाडा हिंगा ना ते बगर आमी वचपा नाय तुम्ही 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 हे ऑर्गनायज केला आणि सीएमागे तिका फोटो आहा थिंगा एज अ गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हूण आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मोविन कुदीन आहा तेणें ही उतरां आयकिल जाल्यार आयकतोच तेणें थिंगा तो उठोन वचपाचो हें केलें ना हें दाखयताय की दे आर सपोर्टींग आनी हितून भितर आज आमकां कोण येता हे मुखार BJP सरकार कितें करतलो लोकांक आनी हेजें तुमी दाखोवन दिल्लें आहा मुखार आमकां बाबा लोकांच्या देरां वयतले जाल्यार आमी कितें करून वयतले तुमचें हें पडेल जाल्यार काल तुमी आखी कमिटी थिंगा आहा दुसरे MLA थिंगा आहाय एकलो जाप कोना ताका एक लेटर दिला एक नोट दिला युअर टायम इज ओवर हें उलोवन जातकच टायम इज ओवर तेन्ना तुमी हें दिवपा जाय आसलें सांगपा जाय आसलें तेणें उलयलां तें फॉल्स म्हणून ओर कॅन्सील कर म्हण आनी दुसरें ताका अरेस्ट केदो तुमी अपोलॉजी केदो मागिल्ल्या कमिटीन जेदो बाब पिटेरान कंप्लेन फायल केला अरेस्ट ही म्हणून तेदो न्यूज जाला तेदो तुमी अपोलॉजी मागता सो आय कंडेम दीस तेंगे स्टेटमेंट जे वयता ते न्हू सारकें आयज जो गौतम खट्टर ह्या जे फंक्शनाक येयलो मे बी इट वॉज अ प्रायवेट फंक्शन आयज येयलो रिलीजन फंक्शन जाय आयज तो येयलो आनी तेणें आयज आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर तेणी टिका केली सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमच्या गोंयच्या साहेबाक आयज ताणें अपमान केलो आनी हो अपमान करप गोंय साहेबाक अपमान करप हो आमच्या आख्ख्या गोंयकार भाव भयणाचो अपमान जावन वयता आयज एक समका हे जर प्रायवेट तेंचें फंक्शन आसलें तेंची टॉपिकूच जर नासली जाल्यार गोंय साहेबाचे सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें हाडलो सेंट फ्रांसीस झेवियराक तेणें हाडूंक जायना आलो मोदी आयज तेणें गोंय साहेबाक आमच्या मोदे हितून हाडून आयज इतलो अपमान केला आयज गोंयकारांक दुखयला आनी हे हेजेर आयज आमी ओगी रावपा नाय आनी जे कोण मनीस आसले त्या मनशांनी आयज चिंतून जाय आसलें बाबा जेन्ना तूं हे मिटींग घेता आनी हें उलयता तेजेर तेन्ना बरे भाशेन तेणें मिटींग कंडक्ट करूंक जाय आनी हे भाशेन तर जायत वयता आनी आमी ओगी रावपा नाय गोंयकार भाव भयण I condemn this statement, but Mr. Gautam Khattar has said, हे सारखी दूख जालें आमच्या गोंयकारांक आनी भोव करून वास्कोकारांक कितें वास्को तिलक मैदानार जालां हें कितें म्हणलें न्हू आमची काळजां सगळ्यांची दुखलें इतलो आमकां रात पळय शेमना हें सारकें वायट जालां आनी हांव मागता आमचे MLA दाजी तूं थिंगा आसलो तूं उठोन तर कितें म्हणलें न्हू आयज आमची काळजां हॅप्पी जाता आसलोली पूण तुवें कांय स्टेटमेंट करूं ना आमकां दुखली दाजी देखून हांव आमच्या आख्ख्या वास्कोकारांक सांगता हें कोण गौतम खट्टराक बेगीन अरेस्ट करपाचो तेणें आख्या गोंयकारांक सॉरी म्हणपाचें नाकान फुरीस काडून सॉरी म्हणपाचें तेणें ही ताका सजा दिवपाकूच जाय आमी तर क्रिस्तांव उगी रावली सदांच उगी रावतली आमी शांत गोंयकारां पीस लवींग पीपल आमकां सगळो आख्खो संवसार मानता पीस लवींग पूण हे भाशेन न्हू पयर काय आमची तिलक ग्रावंडाचेर स्टेटमेंट दिलो गौतम खट्टर म्हणटा तेणें आनी तेच्या पयलीं आमच्या वेर्लेकारांनी दिलोलो गोंय साहेब आमचो न्हू म्हणून आनी केळी पड म्हणून हेणें गौतमान दिलें ताका केळी पड म्हणून आमकां आतंकवादी म्हणून तो हांव विचारपाक सोदता तो खंयचे वाटेन आतंकवादी आमचे देव खंयचे वटेन आतंकवादी जाले केन्ना आमच्या देवान कोणाक त्रास केले केन्ना कोणाचें कितें वास केलें ताका केळी पड म्हणतो अरे केळी कोणाक पड केळी तुका पडटले मरे मनशा पडटा आमच्या साता पडलाय आमचे सात मरे तो आयज ताका आख्खो संवसार लोक मानता मरे आतां वर्ल्ड मानता मरे ताका क्रिस्तांव मुस्लीम हिंदू सगळे मानताय मरे अरे आमच्या देवाचेर तुमी कितें घेवन उलयताय रे तुमकां कोणें अधिकार दिले रे आमच्या देवाचेर उलोवपाक तुमच्या देवाचेर आमच्यान उलयताय तुमच्या देवा मानताय मरे जावं गणपती जावं हिंदू मुस्लीम आमी मानताय मरे हां तुमच्या फंक्शनाक येताय मरे आमी गोणसां येताय मरे तुमची इदा येताय मरे आमची देवा मानताय मरे आमच्या देवा कितें हेड कोत्ताय
आमची देवान तुमकां कोणा त्रास केला रे खंयच्या एकल्या मनशा त्रास केला म्हूण सांगचें मरे आतां लोक मानता मरे आमच्या देवाक तो वेल्लेकर आनी पळय तो आमचे गौतमाक न्हू जात त्या भशेन अरेस्ट करपाचें आनी आमी सगळे लोक ओगी रावपाचें न्हू चोर जाले चोर करपाक लागले हे मुखार आनी चोर करताले मानता तुमकां सगळे गोंयकारा कडेन हिंदू लोकां कडेन मुस्लिमां कडेन तुमी आमची देवा मानताय तुमी मातशें मुखार सराय कित्याक तुमी देवा मानताय आमची गोंयचे साहेबाक सगळे देव मानताय सगळे मुखार सरपाचें आनी जातले बी काबार करपाचें आनी जातले अरेस्ट करपाचें शर्मा सांगता जायते उलयता पूण आपले रिलीजन कशें वयर काडपाक ते उलयता असली पळय बारीक बारीक गोंडे घडटा ते आयज ना फाल्यां उजो पेट्टा आनी हो उजो पेट्टलो जाल्यार आमचे बीन गोडचे कोण आसा ते बेदीक आसता जे उतरां तेणें उलयला आतांच जे स्टेटमेंट तेणें केला आतंकवादी म्हूण केन्नाच येवंक ना गोंय साहेब म्हणून आतांच कोणें सांगला म्हणटा आपणाक आतंकवादी आनी त्या जाग्यार मेला म्हणटा तो त्या जाग्यार मेला त्या जाग्यार तेजी फेस्त जाता तो ह्या जाग्यार मरोना तेजी कूड आसा जी कूड आमी वर्शीप करता आनी खंयच्याच धर्माची अशी कूड ना आनी सपोज हो गौतम येयला तेणे स्पीच दिवपाक जाय जाल्यार पयलीं तेणी स्टडी करपाक जाय आसली ना की ऑन द स्पॉट कोणें सांगलें आनी आपल्यान म्हटलें म्हणून तें दुसरें म्हणल्यार जे तेणें म्हटलां आपूण टापटा मारता आपूण बाणांनी तेका मारतलो म्हणून रू तेजो ना म्हणून तोच रू मेवल्यार आपूण तेका बाणान मारतलो आनी तोच म्हणटा तेजो रू ना म्हणटा मेल्लो मनशाचो रू ना म्हणलें जाल्यार तूं कसलो स्टडी करून येयला दुसरें म्हणल्यार कोणें तरी सांगलें हांव कोणा कडेन उलयताय तुमच्या धर्मान अशें कितें केलें काय म्हणून तो म्हणपाक लागलो आमी तेका हाडलेले आमचे धर्माचे सारको व्हेरी लर्नड पर्सन इफ ही इज अ लर्नड पर्सन आनी जेन्ना रिलीजियस कोण स्टडी करता आपल्याचेच रिलीजन स्टडी करना तो मनीस सगळे रिलीजन स्टडी करून आपले रिलीजन वयर म्हूण दाखोवपाक सोदता पूण हो रिलीजन स्टडी करनासतना मे बी पयशांक लागून येयला आसतलो स्टेजीर हो एक पॉयंट जालो दुसरो म्हणून सोदता आमकां खूब दूख लागलें आमचे जे लिडर्स आसले आमी सपोर्ट करून आमी सांगाताक रावून वयर काडलेले तेणी फुडें सोडून एकूच तर पोडियमा कडेन वचून म्हटलेलें बाबा उलयनाका हे उतरां आमी आमची सगळीं गोंयकारां आमी तेका मानता देव मानना जाल्यार पासून एक रिस्पेक्ट दिता आमी दुसऱ्या धर्माचे इतली उतरां आमी साद्या मनशाक पासून किडे पडो म्हणना आनी असले आमी देव मनीस म्हटलेले तेका आमी किड्यांचे खबर उलयता वस आनी पळय तेजी कूड किड्यांनी पडल्या काय इतली वर्सां अजून आहा ती सेकंड थर्ड एक सांगूंक सोदता पयले आनी एक व्हिडिओन तेणें म्हणला सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूटाचे उलयता इट इज नॉट ओन्ली सेंट झेवियर इन्स्टिट्यूट सेंट अँड्रू सेंट जोसेफ फादर आग्नेल इतली इन्स्टिट्यूट्स आसा आनी जे कोण स्टेजीर बसले ते आनी तेंची भुरगीं पासून अजून पासून हे कॅथलीक इन्स्टिट्यूटान शिकतात आनी शिकल्या आनी शिकतले because no other religion has this educational institute. No other religion has brought anybody to help anybody to raise to that standard. तेच केन्नाय गरज पडटा तेन्ना येवन म्हणटा आमी कॅथलीक इन्स्टिट्यूटान शिकला जाल्यार हे कॅथलीक इन्स्टिट्यूटाक हांव सपोर्ट करा आमी कांय मागना आमी तुमचे वायट उलयना तुमी आमचे वायट उलयनाका आमी तुमकां म्हणना आमचे इन्स्टिट्यूट वयर काडा आयज तुमच्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी वचून पळय देर वील बी मॅक्झिमम ऑफ नॉन कॅथलिक्स अँड दिस नॉन कॅथलिक्स आर द वन्स हू आर होल्डिंग ऑल द big position in Goa and all over India and even outside. So we have a humble request to our leaders, don't let such thing happen because हे बोरेक पडपा ना सगलो लोक उठलो जाल्यार आयज ना फाल्यां वायटाक वायटूच जातले सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल कम आउट अँड सपोर्ट दिस आनी दुसरें कंप्लेन दिले म्हूण जायना वी वॉन्ट हिम टू बी अरेस्टेड द ग्रुप हू हॅज ऑर्गनायज अपॉलोजायज केल्या बट दॅट इज नॉट इनफ तेणी म्हणोंक ना जे मनशान म्हटला ताका अरेस्ट करून हाडपाचो आनी देन आफ्टर दॅट ही शूड बी बॅन्ड फ्रॉम गोवा.